सी हेले जगन्नाथ स्वामी मु कहूनी भक्त बलराम दास सुंदर कलम कले आगे ना ब्रह्मांड दांडे सर्व जीव नारी ब्रह्मांड सर्व जीव नारी पंडिता सारा ब्रह्मांड जड़े स्वामी जड़े अधिनायक से महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ विश्व ब्रह्मांड मालिक विश्व ब्रह्मांड मालिक कहबार कथा आम कथा रही कौन ना अखाद्य खाइबा कहले जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ महाप्रभुर खाद्य ना कौन ये रही कथा खाद्य जगन्नाथ कौन खाती तेणु महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ कौन खाते कौन खाइए कौन खाने अच्छा मु तो कहली कथा तुम मना कर मु कोनी जाऊ सरपुर खाउछंती खीरी खाउछंती खिचड़ी खाउछंती पास खाउछंती सब खाद्य खाउछंती अबड़ा खाउछंती महाप्रसाद कैबल्य निर्माल्य सब महाप्रसाद खाउ अच्छा तुम कहवा कथा महाप्रभु ताकर खाद्य हो अबड़ा अबड़ा ए तो अबड़ा खाती ना और नहीं हां भल काल अरे महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ ओडिशार बड़ ठाकुर नित्य नैमित्य भाव में 60 कौटी 56 भोग दुटी लगी हो महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ जदि 60 कौटी 56 भोग खाऊ था ये मड़ी मुंडिया लोक दौथा ना पूजा ना अरे ब्राह्मण ब्रह्म रूपंच ब्राह्मण परमेश्वर ब्राह्मण सर्वकर्ता पश्चात नम सदा ब्राह्मण गोटे नाम हूँ भूसुर भू कहले पृथ्वी सुर कहले देवता ये पृथ्वी देवता हेले किए ब्राह्मण 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 पृथ्वी देवता अच्छा आमर ब्राह्मण महाशय जितेबाला पंचदेवता को विद्यमान करे से हिसाब से लडू दिगला कदली दिगला भोग सब बना अच्छा पंचदेवता खाऊ देवता खाऊ किए तमें खाऊ तेणु जी हिसाब से बंधु बांधव अच्छा से हिसाब से लडू बदल प्रसाद समझे खाइल कि प्रभु खाऊ तेणु महाप्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ अभड़ा महाप्रसाद खाती ना तारे खाऊ किए तमें खाऊ तेणु पुरी जाइयो छत्तीस पाट निजोग भितर गोटे निजोग अच्छी सुआर निजोग कांधर भार कर महाप्रभु प्रसाद लगी नहीं जाते तेणु जो महाप्रभु मो पाख प्रसाद लगी नहीं जाती नाकरे गोटे गोटे गामुछा बांधि कौन माने से नाकरे गामुछा भिड़ा जाए काई थंडा थंडा है तो कोन एकदम सिंगार भिड़ी हारू सिंगार अरे से कथा नुहे महाप्रभुंकर ये आश्चर्यजनक कथा आज्ञा ये जगन्नाथ संस्कृति एक विचित्रमय संस्कृति अनेक वैचित्रता भितर जगन्नाथ संस्कृति नाई वैचित्रता गोटे सुंदर भजन टे कलम गले ओडिशार जने सुप्रतिष्ठित पालाबाई आउ से नहांती आज्ञा चलीगले नाम हूँ शिशिर कुमार बेदत्त से चलीगले सत किंतु जस कीर्ति सहजीव जे जाए आम भजन को गान करुचे स्मरण करुचे से आम भर जीवित अच्छे तेणु ये जगन्नाथ संस्कृति गोटे सुंदर गीत टे कलम कले चाउल भात सबुठी रंधा तो भात चाउल जेउटी हुए नितड़िब जगन्नाथ धाम मारिबा लोक को दंड नहीं सकती माड़ खाई लोक पाउना दिए नितड़िब जगन्नाथ धाम बहुत गाइए बोले सबुठी रंधा हुए किंतु भात चाउल निर्माण पूर्व आपण मारिबा लोक को दंड नहीं सकती माड़ खाई लोक पाउना दिए नितड़िब जगन्नाथ धाम आपन क्या क्या दुई बार पकेबो आपन तो छाइते आपन सक्षम अनुसार आपन गोटे निहाती भाव जगन्नाथ संस्कृति अपूर्वमय कथा जिते दईता प्रति आमको बेतर आज्ञा बाढ़ती आम कौन करती ना पकेट दक्षिणा काढ़ी तेणु महल महल सुनार थई दर पड़ा बाकी हांडी में गुंजई
ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ'ଣ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ନିକଟ ଅତୀତରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଗଲା କେତେ ରତ୍ନ ଆଜ୍ଞା ତା ଦେହରୁ ବାହାରିଲା କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ରୋଷେଇ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଖାଆନ୍ତି ଅନେକ ବିଚିତ୍ର କଥା ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି সেই সুন্দর ভজনটিকে শ্রবণ করা চাউল ভাত সবুঠি রন্ধা তো ভাতর চাউল যেটি হুয়ে বিতণী মো জগন্নাথ ভাবসি চাউল ভাত সবুঠি রন্ধা তো চাউল ভাত সবুঠি রন্ধা তো চাউল ভাত সবুঠি রন্ধা তো চাউল ତେଣୁ କହିବାର କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ
ଯଦି ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ୟ ଭାବରେ 60 କୋଟି 56 ଭୋଗ ଲାଗିଗଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁର ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଉଛି କିଏ? କିଏ ପାଉଛି? ହଁ? ଖାଇବେ କିଏ? ଆରେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଆମେ ପ୍ରଜାମାନେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାନ ଯିଏ ଆଇଲେ ଲୋକ ଏଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଖାଇବେ ପ୍ରମାଣ ନା ସତୀବ ଦେବତା ନିଜୀବ ପୂଜେ ସତୀବ ଦେବତା ନିଜୀବ ପୂଜେ ସତୀବ ଦେବତା ନିଜୀବ ପୂଜେ ସତୀବ ଦେବତା ନିଜୀବ ପୂଜେ ବିଚାରି କରି ଆପଣ ପୂଜେ ବିଚାରି କରି ଆପଣ ପୂଜେ ତେଣୁ ସଜୀବ ଦେବତା ନିର୍ଜୀବ ପୂଜେ 3 ତାଳି ମାରି ଆପଣ ପୂଜେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗି କରି ଆମର ନନାମାନେ ଜାଣିଥିବେ କଣ ନନାମାନେ 3ଟା ତାଳିର ଅର୍ଥ କଣ? ଛାଡ଼ ତେଣୁ କହିବା କଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଢ଼ା ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ୟ ଭାବରେ 60 କୋଟି 56 ଭୋଗ ଲାଗି ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ହଁ। ସିଏ କୋଣ ଖାଉଛନ୍ତି କୁହ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି? କଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ସେଇ ଅବଢ଼ା ମହାପ୍ରସାଦରୁ କଣଟା ସେ ଖାଉଛି? କଥାଟା ଥିଲା କୋଉଠି ନା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ନିଯୋଗ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଭୋଗ ଲାଗି କରିବାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ନାକରେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛାରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ନା ମହାପ୍ରଭୁର ବାସ୍ନା ବୁଝି ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲମ କଲେ। ହଁ କଣ କଲେ ନା ହେତୁ ରଖି କରି ବାସନା ଦେବଙ୍କୁ ଦିଅ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନାସାରେ ଏଇଟା ଠିକ ନା ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନାସାରେ ଭଜନ କରୁଥାଉ। ତେଣୁ ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ସୁନ୍ଦର କଲମ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ଖାଆନ୍ତି? କଣ ଖାଆନ୍ତି? ନା ହେତୁ ରଖି କରି ବାସନା ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଦିଅ। ବାସୁଦେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାସନା ବୋଲି ମାନେ ବାସନା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କି ମା ମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ରୋଷେଇ କରିବାର ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ୟ କର୍ମ ନାଇଁ କି? ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଥାନ୍ତି ମସଲାଟା ହେଲା କି ନାହିଁ ଖଡ଼ିକା ଟିକେ ଆଣି ଶୁଙ୍ଘି ଦଉନାହାନ୍ତି? ବାସନାଟା ମାମା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ମା ମାନେ ଶୁଣିକି ଯାଅ ଯଦି ଆଉ ସେ ମସଲା ହେଲା କି ନାହିଁ ଶୁଣୁଥା ଆଉ ଶୁଣିବନି କାହିଁକି ନା ଆଘ୍ରାଣ ଅର୍ଥ ଭୋଜନ ଆଘ୍ରାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧା ଭୋଜନ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ତମ ପରିବାରରେ ତମର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି ଦେଢ଼ଶୁର ଅଛନ୍ତି କେତେ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ତମେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ତାଙ୍କୁ ପରସୁଥାଅ ଭାବିନେ ଯେ ତମ ଅଇଁଠାଟା ତାଙ୍କୁ ଦଉଛ ଆଉ କେତେ ପାପ ତମେ ମୁଣ୍ଡଉଛ। ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ଖାଆନ୍ତି ନା ବାସ୍ନା ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥରେ ବାସ୍ନା ହୁଏ। କି ସୁନ୍ଦର ପଦଟେ କଲମ କଲେ କଣ ନା ହେତୁ ରଖି କରି ବାସନା ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଦିଅ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନାସାରେ ଭଜନ କରୁଥାଉ। ବାସ୍ନା ସିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦବ ନାକରେ କଣ ଭଜନ କରିବ? ହେଲେ ଭଜନ କରିବ ନାକରେ ହଁ ନାକରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭଜନ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଭଳିଆ କଥାଟା କରୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଯୋଉ ବାବୁ ମାନେ ମା ମାନେ ପାଳନ କାଟିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେବେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇ ପଳେଇବେ ନାକରେ ବି ଭଜନ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ମାମୁଁ